बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा जब मैंने स्टेटस देखे, वैसे पहले मुझे जो है ना इस बात का पता नहीं था, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखती। न्यूज़ देखने से जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो चूँकि स्टेटस देखने से मुझे पता चला कि साना पंजाब, तो यकीन कीजिए कि अल्फाज ख़त्म हो गए यहाँ पे। इस बात से अल्फाज ख़त्म हो गए हैं क्योंकि जब अल्लाह ताला ने मुझे पहली बेटी अता की थी, तो उस वक्त मेरी रात की नींदें हराम होना शुरू हो गई थी। सुबह शाम जो है मैं ये सोचती थी कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ मान में रखना। उस वक्त मरियम जो हैं उनका वाक़या था, शायद उनका नाम मरियम ही था, जिनके मामा बाबा उम्रे में गए हुए थे और फिर पीछे से बच्ची के साथ जो है ज़्यादती हुई थी। तो उस वक्त ये जो है ना वाक़या काफ़ी ज़्यादा था। तो उसके बाद जो है कुछ अरसे बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई, तो मुझे जो है ना सुबह शाम अक्सर रातों को मैं रोया करती थी। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हम मेरे जैसी कई और माएँ जिनकी बेटियां हैं, कब तक वो इसी तरह रोती रहेंगी, कब तक वो रोती रहेंगी। आप यकीन कीजिए कि मैं ये बात कहती हूँ कि मैं एक ऐसे मुल्क में रहती हूँ, मैं एक ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ मुझे सिवाय दुआ के और किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है, किसी चीज़ पे नहीं। मेरी 2 बेटियां हैं, तो सुबह शाम मुझे परेशानी है इस बात की कि और आपको पता है कि मेरी 2 बेटियों से हट के जितने भी लोगों की बेटियां हैं वो सब हमारी ही बेटियां हैं, हमारी ही बच्चियां हैं। तो मुझे खौफ आता है, मुझे डर लगता है, डर लगने लगा है अब वक्त और हालात से। क्यों ये दहशत फैलती जा रही है? क्यों? इन्हीं वाक़यात की वजह से लोग मुसलमानों से नफ़रत करना शुरू हो गए हैं। इन्हीं वाक़यात की वजह से क्यों ऐसा करते हैं? क्यों एक बार भी उनके जहन में ये बात नहीं आती कि इससे हमारे इस्लाम में क्या असर पड़ेगा? क्यों वो अपनी कब्र को ख़राब करते हैं? अपनी कब्र को तो वो ख़राब करते ही हैं, हमारे इस्लाम का नाम भी ख़राब करके चले जाते हैं, इस्लाम का नाम ख़राब करके चले जाते हैं। और मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है इंतहाई कि ये मुसलमान हैं, ये कलमा पढ़ते हैं, ये उस नबी की उम्मत है जिस नबी ने अमन सिखाया, जिस नबी ने औरत को इतनी इज़्ज़त दी, एक मकाम दिया। यही कहूँगी कि बस अब एक ही बात है कि अल्फाज ख़त्म है, अल्फाज ख़त्म है यहाँ पे, बिल्कुल अल्फाज ख़त्म है। इस वाक़े को जितना ज़्यादा दोहराया जाए दुख होगा, लेकिन यकीन कीजिए मैं किसी व्यूज़ के चक्कर में, किसी लालच में ये बात नहीं कह रही। मुझे इंतहाई दुख हुआ ये वाक़या सुन के, इंतहाई दुख हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ना मैं महफूज हूँ, ना मेरी बेटियाँ महफूज हैं, ना इस पाकिस्तान की, इस कौम की कोई भी बेटी महफूज है। कोई भी महफूज नहीं है इस कौम की बेटी। हम क्या पढ़ाएंगे अपनी बच्चियों को? क्या पढ़ाएंगे हम अपनी बच्चियों को? क्या तालीम देंगे? ये क्या हो रहा है और कहाँ पे लेके जा रहे हैं ये लोग? हमें कहाँ पे लेके जा रहे हैं? क्या हम अपनी बच्चियों को तालीम देना छोड़ दें? क्या हम अपनी बच्चियों को पढ़ाना छोड़ दें? बहुत अफसोस की बात है। मैंने कहा कि हमेशा कभी मेरे पास अल्फाज होते हैं, टॉपिक पे बात करती हूँ, यहाँ पे अल्फाज ख़त्म है, यहाँ पे अल्फाज ख़त्म है, क्योंकि मेरा दिल चीरने हो रहा है कि वो बच्ची हमारी कौम की बच्ची थी, वो बच्ची हमारी बच्ची थी। क्यों इतनी ज़्यादती, क्यों इतना जुल्म? तो फिर देखें, पर्दा करना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप नॉन मुस्लिम को ये साबित कर रहे हैं कि जो है आपके मुल्क में जो है बग़ैर पर्दे के महफूज नहीं है औरत। आप नॉन मुस्लिम को ये साबित कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी औरत महफूज नहीं है।
کوئی بھی عورت محفوظ نہیں ہے۔ میں ایک انگریز کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ کیا حفاظت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے؟ کیا مسلمان مرد، دیکھیں عورتیں تو چلو ہیں، لیکن کیا مردوں پہ فرض نہیں ہے عورتوں کی عزت کرنا؟ اور میں ان کی تھی، وہ نان مسلم، لیکن یقین کیجئے کہ میں ان کی بات سے 100% ایگری کرتی ہوں کہ بھلے عورت کا بھی فرض ہے کہ وہ پردہ کرے، یہ فرض ہے عورت کا کہ وہ پردہ کرے، لیکن کیا پردہ صرف اس لیے ہے کہ جو ہے مرد جو ہے عورت کو اس نگاہ سے نہیں دیکھیں گے جب عورت پردہ کرے گی؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شرم و حیا زیادہ مرد کے اس میں ہونی چاہیے، مرد کی آنکھوں میں شرم و حیا ہونی چاہیے۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ انتہائی غلط ہے۔ ہم پہ فرض ہے، ہم عورتوں پہ لازم ہے کہ ہم پردہ کریں، لیکن مردوں پہ بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ ارے ہمارا اسلام تو ہمیں نظر کی حفاظت کی بات کرتا ہے، ہمارا اسلام تو ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے، ہمارا اسلام ہمارے مردوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، جبکہ وہ تو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر رہے، نظروں کی تو دور کی بات۔ تو کیوں وہ ایسے نان مسلم کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہماری عورتوں کا ہی ٹھیک ہونا ضروری ہے، ہمارے مردوں کا ٹھیک ہونا ضروری نہیں ہے؟ آج مجھے اس بات پہ انتہائی دکھ ہو رہا ہے، اور مجھے اس نان مسلم کی بات پہ وہ ہو رہا ہے کہ کسی حد تک اس نے بات بالکل ٹھیک کہی تھی کہ آپ کے مرد جو ہے نا یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری عزت اس طرح محفوظ ہے کہ عورت پردے میں ہے، چادر میں ہے، تو تب کیا مرد پہ فرض نہیں ہے؟ کیا آپ کا اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت کی عزت کی جائے؟ کیا آپ کا اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت کی حفاظت کی جائے؟ 100% ہمارا اسلام عورت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، 100% ہمارا اسلام عورت کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کے لیے نظریں اٹھا کے نہ دیکھنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہمارے اسلام نے سکھایا، جبکہ اس طرح کے لوگ نان مسلم کو پتہ نہیں کیا کیا ثابت کر رہے ہیں۔ ذرا شرم نہیں آتی ان کو اس طرح کے کام کرتے وقت کہ ہمارے اسلام کی کتنی، ہمارے اسلام کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوں گی؟ ذرا شرم نہیں ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہزاروں لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور نہ جانے کتنے ایسے اور واقعے ہوں گے جس سے ہم روز جئیں گے اور روز مریں گے، پتہ نہیں کتنی راتیں مزید حرام ہوں گی ہماری۔